बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नफीसा राजपूत और मैं हूँ आयशा महर। आज हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ राय बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। छोटी सी बात पर गुस्सा, बहस से झगड़ा और इख्तलाफ से तशद्दुद तक बात पहुँच जाती है। आयशा ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त हो रहा है, लोगों में बर्दाश्त रह ही नहीं गई कि हमने किसी बात को बर्दाश्त करना कैसे है, कैसे नहीं बर्दाश्त करना। ये टॉलरेंस की कमी है। हमारा माशरे एक सीरियस मसला बन चुका है इस मामले में, तो बहुत ज़्यादा ऐसा ही है। संजीदा ये तो मामला आज का है हमारा। तो वो छोटे छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ कोई बात उनको कह दो ना फ़ोन रखो, तो उनके तासुरात देखने वाले होते हैं। उनके तासुरात ऐसे होते हैं जैसे इन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया घर वालों ने। ऐसा ही है। ये तो हमारी कमियां हैं। बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता कि बर्दाश्त कैसे करनी है कोई चीज़। उनके हाथ में जब फ़ोन आ जाता है ना, तो उनको लगता है सारी दुनिया हमारी दस्तरस में। जब मर्जी, मतलब बच्चे ये सीख रहे हैं कमेंट में जिसको मर्जी तंज कर दो, गाली दे दो, जिससे मर्जी बड़ा है छोटा है नहीं देखो, जो मर्जी बात कह दो। उस चीज़ से वो लोग सीख के प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही चीज़ करते हैं। तो एक जो इंसान के ऊपर इकोनॉमिक मेंटल प्रेशर होता है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़। एग्जैक्टली इस वजह से भी लोगों को ना, मतलब कुव्वत बर्दाश्त नहीं रह गई। जब जहाँ मर्जी 1 30 रुपए से लड़ाई हो रही है, कत्ल हो गए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। हम बात करें जिसमें बड़े भी किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो वो रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। अक्सर हम कहते हैं बच्चे किनसे सीखते हैं, घर बड़ों वालों से, को बाहर वालों से, बड़ों से सीखते हैं। हमने ज़्यादातर, हमारा ये माशरा बन चुका है कि अगर हमारे घर में बच्चे कंट्रोल आउट नहीं हो रहे, अगर बच्चे फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हैं, अकेडमीज जाते हैं, हमारा उन पे प्रेशर होता है कि आप हमें बच्चों को तमीज़ सिखाएं। बिल्कुल। और ज़्यादातर आयशा वो अपना वक्त किधर गुजारते हैं? घर में। तो हम क्यों फिर दूसरों को प्रेशर करते हैं कि आप लोग इनको तमीज़ सिखाएं? घर में बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वालिदैन दोनों को डांटते हैं, समझाते नहीं हैं। बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं वो हर चीज को अडॉप्ट करते हैं कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े बहन भाई क्या कर रहे हैं। जब छोटे बड़े बहन भाई जो कर रहे हैं, जब छोटे बहन भाई हैं वो इनको देखते हैं कि हम, जब वो ठीक करे तो हम ऑटोमेटिक ठीक करेंगे। ऐसा ही है। जब वो गलत करे, उन्होंने कहा बड़ा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ये चीज बहुत पाई जाती है, बहुत पाई जाती है। लेकिन इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए बातों से। वालिदैन को भी चाहिए कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, इसको अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो बढ़ चढ़ के मेहमानों के आगे ये ना करे। इसको तो जी बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को तो बात बर्दाश्त नहीं होती। उसको ये सिखाए कि बर्दाश्त करना सीखे। बड़े छोटे के आगे एक तमीज़ होती है, एक बात तहजीब तरीके से की जाती है। अपनी बात रखना अलग चीज़ है और बदतमीज़ी करना एक अलग चीज़ है। यही लोग जब अपने बॉस के आगे होते हैं तब तो इनको गुस्सा नहीं आता, और तब इनका नहीं चलता, बस इनका बस सिर्फ उन पे चलता है जिनके सामने ये लोग बोल सकते हैं। और तब ये कह रहे होते हैं कि अगर कोई बात ये होती है कि आयशा, जब कोई अगर बहस हमसे आगे कर रहा है ना, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। जो बात तो कहते हैं ना, लोगों की आदत होती है कि मतलब जो बहस कर रहा है उससे पूरा मुकाबला करना है। ऐसा ही हम उस मुकाबले में जीत नहीं जाएंगे ना, हमें अवार्ड कोई मिल जाएगा। अपनी जात पे हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। और अक्सर लोगों की आदत ये होती है कि अगर हमें उसने थोड़ी सी मामूली सी कोई बात कह दी है ना, हमने उसकी तह तक पहुंचने, हमें उसने ये बात की क्यों है। ऐसा ही है। तो हमें इस चीज को बर्दाश्त करना चाहिए। हम कहते हैं चलो खैर की है, अभी हमारे पास नहीं उस चीज का जवाब, हम ना दें उसको जवाब, हम उधर बात को खत्म कर दें, मगर हम ये चीज नहीं सोच रहे होते। बिल्कुल। हम तब कह रहे अभी बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि कहना बहुत आसान है, सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी बातों से इन चीज की आदत पड़ती है। अगर आप अपने बॉस के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने ये चीज कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने से छोटों के सामने, या जो आपसे पोस्ट में छोटे हैं, ओहदे में छोटे हैं, एज में छोटे हैं, उनके सामने भी कंट्रोल करें, ताकि वो भी ये चीज़ सीखें और आगे भी वो सिखाएं कि बर्दाश्त बहुत ज़रूरी चीज़ है। माशरे में फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े और ताल्लुकात, इस तरह बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ताल्लुकात भी ख़राब। अगर हमेशा बात करें ना, घर में रहते हुए अक्सर सास में और बहू में झगड़ा हो जाता है। कॉमन है ये, तो वही बात करने जा रहे हैं। ये कॉमन है एक चीज़। अगर उनमें झगड़ा हो रहा है ना, अक्सर हमने ये फसाद की जड़ करार दी हुआ है कि हमेशा हमने सास को कहा हुआ है। गलती बेशक हमारी बेटी की भी हो, हमने दोनों तरफ से ही होती है। और अक्सर हमारी बेटियां जो होती हैं अपने वालिदैन को फोन करके कह रही होती है, ज्यादातर अपनी माओ को कह रही होती हैं, अपने वालिद को कभी भी नहीं कहेंगी। उनको पता है कि वालिद ने आगे से हमें सुनानी है। अगर हम बाप को पता होता है ना क्या हार्डशिप समझाते हैं, लेकिन माएँ भी कुछ बहुत समझदार ज्यादातर आजकल जो हमारा माशरा जा रहा है, जो हर चीज हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल वो माओ, जब माएँ उनको कह रही है बेटा इस तरह के तुम उसके तो उससे डबल करो। बिल्कुल। और ये चीज हमारे माशरे को क्या कर रही है। जैसे हमारी माँ हमें कहती है हमें बर्दाश्त करना चाहिए, वो भी तो हमारे वालिदैन ही हैं, वालिदैन कल को आप लोग ये सोचे कि आप अपनी माँ को बता रही है कि इस तरह, कल को आपकी बेटी भी तो होनी है ना,
اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ جب آپ ابھی تک ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تو کل آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کرے گی، جیسا ابھی آپ کسی کے ساتھ کرو گے نا ویسے، اور کل کو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اس چیز کو آپ لوگ مائنڈ میں، بندہ اپنے مائنڈ میں ابھی سیٹ کرے گا نا. اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے نا، کل ہمارے ساتھ بھی وہی برا ہوگا عائشہ. بالکل. اور آج کے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ ہمارے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جو ہونے ہو ہی جاوے، سانوں کی لگے. افراتفری کا عالم ہے، اتنی افراتفری، اتنا مطلب نفسا نفسی کا عالم ہوا پڑا ہے. لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھتے. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہم بچوں کو ٹارگٹ کرتے کہ بچوں کو بچپن سے سکھائیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر آپ جس بھی ایج میں ہیں، اگر آپ اپنی عادتیں بدلنا چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں. اور برداشت انسان میں پیدا کرنی چاہیے. ہر عمر میں، ہر ایج میں، ہر فیلڈ میں وہ آپ کے کام ہی آئے گی. برداشت تو ایک بہت سی کامن سی چیز بن گئی ہے. برداشت میں نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں، یہ تو مجھے غصہ برداشت نہیں ہوتا. یہ بڑا کامن بیٹی کی فیمس بات آپ نے پہلے بھی جس طرح کی، اکثر بیٹی کا رشتہ دیکھنے ہیں نا، اگر جو ماؤں کے طنز ہوتے ہیں، اپنا غصہ برداشت کر، کل دوسرے گھر جا کے کیا غصہ برداشت کریں گی. کچھ مائیں بڑھ چڑھ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میرا یہ بچہ نا بڑا ضدی، بڑا بدتمیز ہے، یہ تو غصہ نہیں برداشت کرتا. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بتانا. اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ بری بات سمجھی جاتی ہے. کیونکہ یہ اگر ابھی ہم اس پہ کنٹرول نہیں نہ کریں گے تو کل کو اس نے جس طرح ابھی ادھر بول رہے ادھر جا کے بھی تو اسی طرح بولے گا. بالکل ایسا. تو ہم کیسے کہہ دیں گے وہ بالکل بہت سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. ہم نے عائشہ اس بارے میں تو بات کر دی. کل سردی کتنی تھی؟ بہت ایک دم اتنی دھند. میں لوگ کہہ رہے تھے سردی نہیں ہو رہی، سردی نہیں ہو رہی. میں باہر نکلی، میں نے کہا جب آفس سے گئے ہیں تو ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. پتہ نہیں چلا رکشے والے کو کیسے روکے. ایسا ہی ہے، اتنی دھند بہت زیادہ. اور کل جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو سلیوٹ ہے. میں کہتی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے کما کے لے کے جاتے ہیں. بہت رحمت ہے گھر والوں کے لیے ایسے لوگ جو اپنا خیال کیے بغیر. اور جس طرح کل کا انوائرمنٹ تھا، بہت لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ٹھنڈ آنی ہے کہ نہیں آنی. دسمبر بھی آ گیا ہے. ٹھنڈ نے بتایا کہ میں آ گئی. میں ادھر ہی، میں کہیں غائب نہیں ہوئی. کیونکہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے، یہ جس طرح ٹھنڈ ہے اور اس سے فلو ہو رہا ہے، بہت سی طبیعت خراب ہو رہی ہے. یہ جو اسموک آج کل جاری سیدھا گلے میں انفیکشن کر رہی ہے اور آنکھوں کو پڑ رہی ہے. دھند کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کی بھی ریشو بڑھ جاتی ہے. اس کا بھی خیال کریں. ٹریفک بڑھ جاتی، نظر نہیں آتا جب اسموک اتنی زیادہ ہوتی ہے. اوور اسپیڈ نہ چلائے گاڑیاں، بائکس وغیرہ. اکثر یہ فیروز پور روڈ والی سائڈ سے جس طرح کہ یہ صبح صبح کام پہ لوگ جاتے ہیں، ادھر زیادہ تر بہت ایکسیڈنٹس پیش آتے ہیں. اور ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے. ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو کر گیا اس نے تو اب خود بچیں گے تو دوسروں کو بھی ہم کہیں گے نا کہ آپ لوگ بھی ٹھیک رہیے. ہم اپنے جو ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان کو عمل کر سکتے ہیں. ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ بھائی ان چیزوں سے بچ کے رہیں. ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جو کرنے والا وہ تو کر جائے گا، ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم تو کسی کا کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو فل کور رکھے. جو بچے چھوٹے ہیں ان کو مائیں ان کی کور کر کے رکھیں. جو باہر جب جاتے ہیں سردی میں ان کو بلینکٹ دیں. اور کیا عائشہ آپ بتا دیں. آج ہم نے 2 پبلک سروس میسیج دیے ہیں. ایک اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور دوسرا یہ کہ سردی میں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی رکھیں. اوور سپیڈ سے پرہیز کریں اور اپنا دوسری طرح بھی خیال رکھیں. مطلب کور کر کے رکھیں. ہماری طرح جرسیاں بچوں کو باہر پہنا کر بھیجے. اور کیپس بھی سر پہ. بچوں تو اکثر کیپس پہنا دو، وہ کہتے ہیں ماما ہمیں گرمی لگ رہی ہے. فیشن خراب ہوتا ہے. جی بالکل. لائبہ میرے منہ سے نکل گیا. عائشہ آج کا ٹاپک تو ہمارا بس ادھر تک ہی تھا. جی بالکل ناظرین، ہمارے پروگرام کا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے. ہم آپ کے لیے بہت اپنی طرف سے تو اچھا ٹاپک لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.